Brother! Bless and love, brother! Brother, idol! Idol! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, hina naman! Brothers and sisters, I am sorry to all whom I offended. My intention is to bring harmony and peace to the collective society. And if I have impacted your thoughts in a negative way, I am sorry. And I want to make amends from my actions to make it better. Blessed and love. Si brother nadakpan ng abre o basurahan. Let us meditate the fresh air of the air and the atmosphere and the stratosphere and sextosphere. From now on, dili na ko magyaga-yaga. Nahadlok na ko magsigigyaga-yaga kay mangita mog paraan na madaot si brother. Seryoso na si brother na vlogger karon. Magstorya tag psychology. I-unfollow na ko ninyo kay nagtinarong na si brother. Dili na siya pabuang-buang, nagseryoso na siya. I-unfollow na ko. Hello? I am looking for a hater para isabay na kong podcast kay brother. Bless and love. Nganong dili man ko pwede mag-post o kwarta? Ipagyabang natin yan, bay. Pinaghirapan natin yan. Kung masuya kayo, hanapan nyo ng paraan para hindi kayo masuya. Mato ta diri sa Pet Safari kay mamalitag spider. Ay, hello. Ako day si Spider-Man. Kanana mo spider dire. Mapalit kong spider. Wala. Unsa lang inyong baligya? Kana para terno unta sa akong costume ba? Mga isda raman. Isda lang? Hindi man na terno ng isda. Dapat pag mag-costume mo, unbothered mo sa inyong costume. Dapat proud mo sa inyong costume, bay. Ayaw ka balaka. Be yourself, Spider-Brad. Pagbilin pag yun siya box diri. Tanawa na to, basig na ay kwarta diri, basig madato tani. Silipo na to ni. Wa may unod. Pinubre man ang style. Hala, idol na ko bay, si Jose Rizal. Bro, in kwarta. Hello, ako day si Spider-Man. Idol na ko na si Jose Rizal. Baligyan ninyo na libro ni Jose Rizal. Hoy! Dili na ko si brother! Medyo makusyos na ko sa akong lubot ba? Dili ba klaro kaya akong lubot ba? Dili ba? Sakto ra ba? Okay raman, di sexy man si brother no?